إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم إخواني وأخواتي ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي خير زاد ليوم المعاد، ليوم لا مفر منه. يقول ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا عباده: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، واتقون يا أولي الألباب. وتقوى الله هي وصية الله لعباده أجمعين، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده المتقين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، الكلمة بضع أحرف تخرج من فم الإنسان تكتب عليه ويتحمل تبعاتها، فبعد نطقك بالكلمة تصير عبدا أو تصير أسيرا لها بعد أن كنت حرا. فإن الإنسان أيها الإخوة مسؤول عما يتكلم به أمام الله عز وجل، ومن هنا يتجلى خطر الكلمة، فهي إما أن ترفع الإنسان إلى أعلى الدرجات أو تحطه إلى أسفل السافلين. فبالكلمة يدخل في الإسلام، وبها كذلك يقع الكفر، وبالكلمة تستحل الفروج، وبها كذلك يقع الطلاق، وبها يبين الحلال من الحرام، وبها أي بالكلمة يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولأهميتها أيها الإخوة وأثرها جاءت النصوص من الكتاب والسنة محذرة ومبينة لخطر الكلمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله سبحانه وتعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته
وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله أي معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وقال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Mes chers frères et sœurs, le discours d'aujourd'hui porte sur la parole, le mot. La parole, bien le mot, donc, ce sont quelques lettres qui sortent de la bouche d'une personne et qui seront inscrites et dont il devra rendre compte devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Toute personne est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il prononce devant Allah Azza wa Jalla. De là apparaît clairement le danger de la parole. C'est pourquoi il y a plusieurs textes du Coran et de la Sunna, de la tradition prophétique, qui mettent en garde contre ce danger. Allah Azza wa Jalla, Allah qu'il soit glorifié, dit dans la traduction rapprochée, dans Surat Ibrahim, n'as-tu pas vu comment Allah Azza wa Jalla propose en parabole une bonne parole, pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel. Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, de Surat Qaf, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et aussi il a dit, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Et notre noble prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, certes, il arrive au serviteur de prononcer sans y prendre garde, un mot qui lui vaudra l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, et pour lequel Allah l'élèvera de plusieurs degrés. Mais le serviteur peut également laisser échapper par mégarde un mot qui lui vaudra le courroux divin, il voudra d'être précipité en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, celui qui me garantit ce qu'il a entre les mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il a entre les jambes, je l'assure du paradis. Je l'assure du paradis. Et il a dit que celui qui croit en Allah et au jour du jugement dise du bien des gens ou qu'il garde le silence. Ce hadith, dont l'authenticité ne fait aucun doute, stipule clairement qu'on ne peut parler que pour dire du bien d'autrui, à condition toutefois que cela présente une utilité évidente. Si l'on doute de cette utilité, il convient de garder le silence. Abu Moussa al-Ash'ari, son noble compagnon, a dit, je demandais au envoyé d'Allah, qui donc est le meilleur musulman? Il me répondit, celui dont les musulmans n'ont à redouter ni la langue ni les mains. Celui dont les musulmans n'ont à redouter ni la langue ni les mains. Ce sont, comme vous voyez, beaucoup de textes qui mettent en garde contre le danger de la parole, de la langue. Qu'en est-il des musulmans de nos jours qui ont ces textes entre eux devant Allah Azza wa Jalla? Malheureusement, bien que ces textes soient présents et que beaucoup de gens les connaissent, peu de gens les mettent en pratique. Peu de gens les mettent en pratique. Ibadallah, innal kalimata التي تخرج من الإنسان تتفاوت في خطورتها فأعظم كلمة وأكثرها أثرا
وأخطرها في حياة الإنسان كلمة الكفر والشرك. وفي غزوة تبوك قال من خرج في صف الجهاد مازحا ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله القرآن مبلغا لهم بالخروج من دائرة الإسلام والدخول في دائرة الكفر. يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك من خطر الكلمة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويأتي بعد خطورة كلمة الشرك أثر الفتوى، وهي الفتوى كلمة قد قرنها الله تعالى في كتابه بالشرك. فقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقد أبدع ابن القيم رحمه الله حين ذكر بأن الفتوى توقيع عن رب العالمين. وفي وقتنا الحاضر كثير من الناس يتدافعون عن الفتوى وهم ليسوا أهلا لها، ولا يفكر الواحد بل ربما يجيب على أسئلة لم يسأل عنها ليرى الناس أنه عالم، وهذا يدل على قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. يتهافتون عن الفتوى ولا يقدرون خطورتها وموقفهم من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بينما السلف كانوا يتدافعون الفتوى ويحيلونها إلى من هو أكبر منهم خوفا من الوقوع في الخطأ الذي يضر المفتي والمستفتي. فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا ولا تتسرعوا ولا تسارعوا في إصدار الأحكام والفتوى، واتركوا هذا لذوي الاختصاص. أحيلوا الفتوى إلى غيركم تسلموا، لأن كل الدين مبني على العلم، فما تظنه أنت بجهلك سهلا قد لا يكون كذلك. Le danger de la parole prononcée est à différents niveaux. Le plus dangereux, la plus dangereuse parole est sans doute exprimer la mécréance. Et pendant la bataille de Tabouk, certains de ceux qui étaient dans le rang des musulmans ont dit, des musulmans, en parlant du prophète et des compagnons, ont dit, en rigolant, ils ont dit ça en rigolant, nous n'avons vu personne plus gourmand, menteur et lâche au cours des combats que le ulama. On parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran, fait sur la Tawbah, sur le repentir. Il dit, et si tu les interrogeais, il dirait très certainement, si tu interrogeais ceux qui ont prononcé ces paroles, il dirait très certainement, vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer, dit au prophète d'Allah. Est-ce d'Allah, de ses ayats, de ses preuves, de ses versets, de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Vous avez rejeté la foi après avoir cru. Et beaucoup de gens, beaucoup de musulmans, lorsqu'ils sont en colère, ils insultent Allah des fois. Ils insultent Allah et ça existe dans nos pays et ici même. Donc il faut faire attention à la parole qu'on prononce. Parce que même des fois, en pensant que c'est pas sérieux, c'est très très sérieux. Après la mécréance et le socialisme, vient au second degré le fait d'émettre des fatwas. La fatwa c'est une parole. La fatwa c'est l'avis juridique concernant un point particulier. Donc c'est une parole également. Le fait, cet acte est très très dangereux. Et le plus grave des péchés. Allah Azza wa Jal a cité conjointement le polythéisme et le fait d'imputer à Allah de fausses paroles sans science. Allah Azza wa Jal dit
Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que secrètes, de même que les péchés, l'agression sans droit, et d'associer à Allah Azza wa Jal d'autres divinités, ce dont il n'a pas fait, ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Celui qui émet un avis juridique, fatwa, au nom d'Allah Azza wa Jal, il parle au nom d'Allah Azza wa Jal. Et considéré comme celui qui transmet au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de personnes, on leur pose même pas la question. Des fois, ils sont à côté de l'imam, et quelqu'un pose la question à l'imam, et eux, ils répondent à la place de l'imam. Tellement ils sont pressés, parce qu'ils ne connaissent pas le danger. Lorsque avant de répondre à une question, tu es libre. Tu n'as pas de responsabilité. Mais lorsque tu réponds, tu es responsable. Et devant Allah Azza wa Jalla, tu dois répondre de ce que tu as dit. Et toute chose dans la religion est basée sur la science. Même des choses qu'on considère nous faciles, derrière il y a des hadiths à connaître, des textes à regrouper, beaucoup de choses. Donc on ne peut pas émettre un avis comme ça facilement. C'est pourquoi le plus simple, la sécurité, c'est de fermer, de ne pas parler. De dire, de laisser ça aux responsables devant Allah Azza wa Jalla. ثم أيها الإخوة الأفاضل تتفاوت كذلك الكلمات أثرا بحسب ما يترتب عليها من ظلم للناس في أعراضهم وأموالهم، وقد صور سبحانه وتعالى أثر الكلمة الخاطئة أو الخائضة في أعراض الناس بأقبح صورة في نظر الإنسان في قوله سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، حتى قال دقيق العيد رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار. وذات مرة جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان متكئا وهو يردد: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، عليه الصلاة والسلام. إن كلمة واحدة من الخير لم يلقي لها الإنسان بالا قد تكون سببا عريضا في توفيقه وجمع شمله واستقراره، وكلمة واحدة في المقابل من الشر لم يلقي الإنسان لها بالا قد تكون البوابة التي تفتح على الإنسان كل معاني الفوضى والشتات والاضطراب والديون. وأصدق شاهد على ما نقول أن أحد كبار التابعين رحمه الله وهو ابن سيرين قال: ركبته الديون بعد أن كان غنيا. ابن سيرين رحمه الله من التابعين، من كبراء التابعين، كان غنيا وافتقر، فقال رحمه الله: عيرت رجلا بالدين فعاقبني تعالى بالدين بعد 40 سنة. عيرت رجلا بالدين، رجل أفلس فعيره، فكان يترقب عقوبة هذه الكلمة، فوقعت بعد 40 سنة. بعد 40 سنة افتقر رحمه الله رحمة الله عليه. فإياك أن تعير أحدا بالفقر أو بالمرض أو غير ذلك من الآفات فيعافيه الله سبحانه وتعالى وتبتلى أنت. Donc le danger de la parole est aussi proportionnel au mal qu'elle produit auprès des gens. Mais dire des gens est très blâmable et interdit. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal a donné une image répugnante de la médisance. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Assurément non, vous en aurez horreur. Donc le fait de médire de quelqu'un qui a un péché, un grand péché, c'est une parole. La bonne parole prononcée, une bonne parole prononcée, sans que la personne y prête attention, peut être la cause de la réussite et de la stabilité. Une parole, sans que tu prêtes attention, peut être la porte du bien pour toi. Et l'inverse, une mauvaise parole prononcée sans qu'on y prête attention, peut être la porte du mal, de l'instabilité, de l'anarchie dans ta vie, et aussi des dettes. Et l'histoire d'Ibn Sirin, de Tabi'in, c'est la génération qui est venue après les compagnons, il a dit, c'était quelqu'un un grand commerçant. Et un jour, quelqu'un qui tombait faillite, il l'a un peu insulté, c'est comme il s'est insulté. Ça arrive, les faiblesses, malheureusement. Donc il a dit, j'attendais la punition de cette parole
pendant des années. C'est arrivé 40 ans après. 40 ans après, ce noble Tabi'i est devenu pauvre. Ce noble Tabi'i, c'est pourquoi à nous de faire attention. Attention à ce qu'on fait sortir de nos bouches. Ne pas insulter quelqu'un par un défaut qu'il a. Parce qu'il se peut qu'Allah Azza wa Jal lui fasse ce péché, ou bien le guérit. Et c'est toi qui vas être éprouvé à la place. On fait attention à ce qu'on dit. On parle avec les enfants. Des fois, on s'insulte nous-mêmes. Des fois, on se fait des jugements sur nous-mêmes. Donc attention à la parole qu'on prononce. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن المواقف التي يمتحن الإنسان فيها على ظهر الأرض أكثر من أن تحصى وتعد. وإننا في هذا الزمان قد ابتلينا بالهواتف الجوالات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وواتساب إلى غير ذلك. وهذه الوسائل أيها الأحبة لها إيجابيات وسلبيات. فكل يوم يتوصل الأحد منا بعشرات الرسائل، وكذلك المكتوبة، وكذلك يرسل عشرات إلى تقول المئات من الرسائل تصل إلى أشخاص كثير. ففي مدة قصيرة قد تصل إلى أناس كثر. وهذا لا بد له إيجابيات وسلبيات. والكلمة المكتوبة لها نفس وزن الكلمة المنطوقة. الكلمة المكتوبة لها نفس وزن شرعا كالكلمة المنطوقة. وقد عبر صلى الله عليه وسلم عن الفعل بالقول عندما قال لعمار بن ياسر في التيمم: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. فالتيمم فعل، ورسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، فعبر عن الفعل بالقول. والمقصود فكم من أحاديث ضعيفة أو قصصا وهمية نتوصل بها عبر الواتساب أو الفيسبوك ثم نبعثها من غير تثبت ولا مراجعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر متفق عليه، بل هو من الأحاديث القليلة المتواترة لفظيا، لأن المتواتر إما أن يكون بالمعنى أو اللفظ، والمتواتر اللفظي قليل. ومنه هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا توصلت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقصة قبل أن تبعثها تثبت. والآن الحمد لله وسائل تثبت متوفرة، المكتبة الشاملة إلى غير ذلك. إن كنت حريصا على أن تبعثها فتثبت قبل أن تبعث، وإلا فأمسك. هذا أحسن لك وأسلم لك، وإلا سيلحقك من ذلك الإثم. والأحاديث الضعيفة والمكذوبة منتشرة بشكل كبير، ونتوصل بها كل يوم أو بالعشرات. فالإنسان مسؤول على ما يبعث. فهذه كلمة، أنت مسؤول على ما تبعث، فانتبه. كذلك ابتلينا بهذه الحملات، فقد تتوصل برسالة مثلا: اليوم سنصلي على رسول مليون مرة، أو استغفار مليون مرة، وأمانة في عنقك أن تبعثها، إن لم تبعثها فسيقول لك كذا وكذا وكذا. وهذه أفتى بعض أهل العلم بأنها من البدع، أن تقيد الاستغفار بعدم إلى غير ذلك، أو تلزم الناس بأمر فأنت لست ملزما، فلا تشارك في مثل هذه الحملات، ولا يلزمك شيء ولا يلحقك إثم، بل قد يلحقك الإثم إذا نشرت وساعدت في نشر هذه البدع. كذلك أيها الإخوة والأخوات، من الأمور التي يجب التنبيه عليها
أنه إنسان قد ما يسمى بالنكت في الدارجة، يعني أن الإنسان يريد أن يضحك غيره فيقوم بقول كلام ليس له أساس من الصحة. وهذا قد يجهل كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: ويل، وهذا وعيد شديد، ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك القوم. ويل له ويل لمن يحدث فيكذب، يعني يقول كلاما غير صحيح، وهذا قد نتوصل به كذلك عبر الرسائل ثم نبعثه لغيرنا من باب الضحك والمزاح الى غير ذلك، وقد يكون اثما اذا كان غير صحيح. فكل واحد منا يضع في ذهنه في راسه هذا الحديث عندما يتوصل بشيء او عندما يريد ان يتحدث او يلفظ بشيء، فليستحضر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسنه الترمذي رحمه الله: ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له. وهذا الحديث له شاهد أو له شواهد، منها حديث أبي سعيد الخدري عن أحمد أو عند أحمد رضي الله رحمه الله في المسند، وحسنه الألباني رحمه الله: إن العبد لا يقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها الناس، يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض، وإنه يزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدميه. فلننتبه عباد الله، فلننتبه هذه الأمور، فإنها غزتنا في بيوتنا في أيامنا وفي ليالينا، فلننتبه إليها، لأنه هذا أمر يأتيك بدون طلب منك، فانتبه. Donc les épreuves dans ce monde ne manquent pas. Il y a plusieurs épreuves. Et de nos jours, et l'épreuve peut-être par le bien ou par le mal. Et de jours, comme je disais, on est éprouvé par les différents portables, les tablettes, par les réseaux sociaux. On reçoit beaucoup de messages tous les jours et on envoie beaucoup de messages tous les jours sans faire attention à ce qu'on reçoit et sans faire attention à ce qu'on envoie. C'est pourquoi il faut faire attention à ne pas envoyer n'importe quoi. Il y a beaucoup de hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont fausses, c'est des mensonges. Et nous aussi on participe à propager des hadiths qui sont mensongers sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam a mis en garde contre cela. Il a dit: celui qui profère un mensonge d'une manière exprès, volontairement, qu'il prépare ou bien sa place en enfer. Donc il faut faire attention. Lorsqu'on reçoit un message du prophète et qu'on veut le transmettre à autrui, il faut prendre le temps de le vérifier pour savoir s'il est authentique ou pas. Et maintenant, alhamdoulilah, les moyens pour vérifier sont nombreux. Et c'est facile pour connaître le vrai du faux. Et aussi, on a été éprouvé par les messages qu'on reçoit, des différents messages qui nous invitent à faire, par exemple, la prière sur le prophète 10 fois, comme ça on atteindra 1 million de prières sur le prophète, ou bien de dire istighfar, chacun 10 fois, comme ça on va atteindre un nombre. Tout ça, beaucoup de savants de nos jours ont émis des fatwas justement pour dire que ce sont des innovations et qu'il ne faut pas participer à cela. Des fois on envoie un message, c'est un dépôt pour toi de l'envoyer à tant de personnes. Et beaucoup de nous, par peur, ils l'envoient. Non, il ne faut pas l'envoyer. Pour ne pas participer à ce mal, parce que c'est un mal, bien sûr, si on reçoit un message qui nous invite à faire la prière sur le prophète, qu'on le fasse, c'est un bien. Ou bien un message qui nous invite à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal, c'est bien. Mais faire des messages avec des chiffres précis et tout cela n'est pas bien. Aussi, parmi les choses qui ont une relation avec notre sujet de la parole, c'est les blagues. Des fois, il y a certains gens qui sont éprouvés par ça. Et ils veulent faire rire les autres. Ils sont comme ça. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Dans un hadith qui a été authentifié, ou bien qui a été rendu Hassan par l'imam Tirmidhi rahimahullah, il a dit malheur à celui qui parle en disant des choses fausses pour faire rire les autres. Malheur à lui, malheur à lui. Et ça nous arrive. Ça nous arrive, c'est propagé beaucoup dans la communauté musulmane. On aime bien rigoler, rire. Et ça, on le reçoit par des messages et on le fait aussi dans notre quotidien. Donc attention à ça. Attention à ça. Attention à ne pas tomber dans ce hadith. Et dans un hadith qui confirme celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le serviteur prononce un mot uniquement pour faire rire les autres. Il est précipité à cause de ce monde en enfer d'une distance plus grande entre le ciel et la terre. Et on glisse avec notre langue plus que ce qu'on glisse avec nos pieds. Donc il faut faire attention à cela. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا.